Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni Miharu nak buat trailer breakdown untuk final trailer Thor semalam yang dah diriliskan. Dan pagi ni merupakan premiere dekat US. And semua first impression dah keluar. Semua orang enjoy the movie. Miharu tak sabar nak tengok sebab lagi seminggu je actually untuk kita menonton Thor Love and Thunder. So let's get into the trailer breakdown. Kalau dengar bunyi construction kat bawah, Miharu minta maaf. Miharu tak boleh tunggu lagi dah. Miharu dah tunggu 2 jam, diorang still stop. So let's get into it, okay? So, tahun ni merupakan 60 tahun Thor keluar dekat Marvel Comics. Dah 60 tahun dah. Gila lah. Dia dah keluar daripada tahun 1952 tau. Tahun ni juga merupakan tahun yang ke-11 Chris Hemsworth berlakon menjadi Thor. Dan dia juga merupakan superhero pertama dalam MCU untuk mendapat 4 movie. So, tahun ni je Thor pecah rekod banyak dan 60 tahun Thor dekat dalam Marvel Comics. Lama gila weh. Sebab Thor ni merupakan salah satu macam karakter yang lama jugalah selain daripada Doctor Strange, Iron Man. So Miharu sangat tak sabar untuk Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder. Sebab tengok the first impression by everyone yang pergi premiere hari ni, semua enjoy the movies. Ada nangis, ada sedih, ada happy. So Miharu tak sabar nak tengok. So let's get into the trailer. Okay, dan semalam juga ada beberapa clips yang dah drop. Ada satu clip ni menunjukkan yang alien colour biru tu bercakap dengan Thor, mengatakan yang dorang punya god dah mati, dibunuh, dan dorang punya temple, sacred temple tu dah dikacau. So ramai orang kacau. Guardian of the Galaxy dapat distress call untuk membantu alien colour biru ni. Okay, so dekat sini dia macam sama sikit dalam komik, di mana masa ada satu alien race kali hijau lah dekat dalam komik, diorang berdoa kan, tak pernah dimakbulkan doa diorang. Lepas tu Thor pelik lah bila, sebab keadaan alien kali hijau ni, diorang dekat dalam keadaan yang sangat kemarau tau. Lama tak hujan. Lepas tu because Thor is the god of thunder, so dia dengar ada salah satu daripada alien kali hijau ni berdoa dan dia turunkan hujan. So dia pelik lah. Dia pergi dekat dia temple, dia tengok semua god dah dibunuh oleh Gorr. Dan daripada situlah Thor pergi mencari Gorr. Okay, so mungkin ni persamaan sikit lah dalam komik dan movie Thor Love and Thunder, di mana bila dia selamatkan alien colour biru ni, dia tahu yang Gorr sekarang ni tengah membunuh god dekat keliling universe lah. Okay, and dekat sini juga the alien memberikan tooth gesture dan tooth grinder dekat Thor. Okay, and the size of the freaking god is big actually. Dekat dalam trailer baru kita boleh nampak the scale of it. Dekat dalam trailer ni juga kita belajar tentang Shadow Realms. Okay, Marvel dah start pakai benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan karakter tu pun masuk dekat dalam dia movie. Salah satu daripadanya of course dalam Miss Marvel, kita tahu clandestine tak ada kena-mengena pun dengan Kamala Khan. Sama juga macam Shadow Realms ni. Shadow Realms ni start dekat dalam journey of the mystery, which is Doctor Strange punya komik. Tapi tiba-tiba masuk dekat dalam Thor Love and Thunder. So mungkin ini teori Miharu lah, mungkin the Necro Sword, dia punya power diharness daripada the Shadow Realms. And kita learn that di Shadow Realms tak ada colour apa semua, sebab everything works in the shadow. Dan Gorr dia menyorokkan diri dekat sana. Sebab itulah masa fighting scene di mana Thor versus Gorr, Valkyrie versus Gorr, colour hitam putih. Okay, yang ada colour hanya Zeus punya tanda dengan Thor punya tanda. So dekat sini kita tahu yang Gorr menyorot dekat Shadow Realms. Dan kita tahu dekat dalam komik juga Gorr menggunakan God ataupun time God untuk dia travel tau. So ada certain time dalam komik dia boleh harness power of God. Okay, bukan selalu tapi ada certain time. Okay, and selalunya memang mungkin dia duduk kat dalam Shadow Realms untuk dia harness semua god yang dia dah bunuh punya power. Okay, so that's that. Ada satu scene tu di mana Gorr dekat dalam the temple of cosmic entities. Kita nampak ada Living Tribunal, ada Death, okay, ada Eternity. So dekat sini mungkin ini kemungkinan lah, sebab kita tahu Jane pun dekat temple tu. Mungkin temple ni merupakan door ataupun portal untuk kita pergi ke Shadow Realms. Okay, so masa Gorr dekat dalam temple tu, mungkin Gorr baru keluar daripada Shadow Realms untuk mencari Thor. Dan masa Jane pergi ke temple tu is when Jane harness the power of the thunder, buka portal tu dekat dalam temple tu. Okay, sebab
kalau kita tahu Cosmic Entity ni selalunya diorang ada satu je dekat dalam multiverse. Sama macam Living Tribunal juga. Living Tribunal merupakan satu entiti yang diberikan tugas untuk menjaga keamanan multiverse. So satu Living Tribunal untuk the whole multiverse. Sebab kita tahu dekat dalam setiap universe ada variant masing-masing, tapi Living Tribunal tak ada. Satu je Living Tribunal dalam semua multiverse. Okay, so mungkin kat sini kita dapat tengok yang Gorr menggunakan Dark Temple untuk buka pintu dan tutup pintu untuk ke Shadow Ramsar. Okay, Thor tengah packing and every team Thor tengah packing. Valkyrie, Korg, Mick, even Jane dan Thor is packing dan untuk pergi ke Ramsayen dan pergi ke planet-planet lain untuk mencari Gorr. Okay, dekat sini kita dapat tengok Jane dengan Valkyrie ada relationship, and dia siap tanya, kau dah pack belum? Lepas tu Valkyrie cakap, dude, I'm ready kan. Semua dia dah pack. So Miharu tak sabar gila. Next one is kita tengok macam mana cara kapal Thor dikenaikan dengan Tooth Grinder dan Tooth Gasher dan menggunakan Stormbreaker untuk summon Bifrost. Dan cantik gila Bifrost baru ni sebab dia macam pecahan-pecahan kaca, and of course it is so beautiful sebab kita tahu Stormbreaker memang boleh summon Bifrost. Okay, dan diorang yang menarik kapal tu of course lah the Two Goats. Okay, kita dapat tengok dekat dalam the next scene merupakan scene di mana Thor macam nak flee daripada Olympus. Okay, dan kita nampak kat situ ada dua Celestial. Okay, Celestial ni lain sikit daripada kita jumpa di dalam Eternals. Bukan macam Tiamut ke, bukan macam Arsham ke. Ini merupakan Celestial daripada zaman Jack Kirby. Sebiji macam komik diorang swap colour je. Miharu sangat excited bila tengok benda ni sebab as a comic lover, Miharu sangat happy to see that the original Celestial style Kirby dekat dalam trailer ni. And kita dapat tahu yang kemungkinan Gorr pun tengah mencari Celestials. Sebab kalau korang nak tahu, dekat dalam Marvel Comic, Celestial digelarkan sebagai Space Gods. Dan kita tahu dia dah create banyak gila eksperimen being macam Eternals kan. So macam mungkin Gorr mencari Celestial juga untuk membunuh Celestial. That's so cool kan, to see like a small guy like Gorr want to kill the space god like Celestial yang bersalam tu. So macam Miharu tak sabar nak tengok benda tu. Kita dapat tengok yang the Ghost, Tooth Grinder dan Tooth Gasher beri problem sikit dekat Guardian of the Galaxy, dan mungkin kerana ini at first Guardian of the Galaxy nak join team Thor pergi mencari Gorr, tapi bila the Goat buat hal dekat dalam the Bernata, mungkin lepas tu Guardian macam, aku kena caw kau punya God ni banyak bagi masalah, dan aku rasa macam kita tak boleh bawa diorang together kot. Dan lepas tu lah Thor decided untuk bawa kapal dia sendiri lah. Okay, sebab the size of Tooth Grinder and Tooth Gasher besar tau. Even dekat dalam movie ni, diorang terpaksa buat replika besar muka Tooth Grinder dan muka Tooth Gasher sebab diorang nak samakan eye level pelakon dengan CGI. Korang bayangkan tak betapa gilanya Thor Love and Thunder ni, okay? And korang nak tahu tak? Okay, Thor Love and Thunder ni, dia merupakan the first movie MCU yang menggunakan volume. Apakah volume? Okay, Miharu akan letak video volume Mandalorian kat sini. So kalau korang nak tahu, Mandalorian dekat dalam Star Wars, diorang pakai volume tau. Dulu diorang pakai green screen besar lah, lepas tu nak kena pakai tennis ball. Lepas tu bila green screen ni sangat renyah sebab korang kena letak the background from digital masuk kat dalam green screen and then samakan dia semua. It's like you guys using chroma key dekat dalam editing kan, macam tu. Tapi sekarang ni dah ada a new technology yang menyenangkan lagi the cast and the crew, di mana diorang pakai volume je, tak payah pakai green screen. Volume ni merupakan projector besar gila dekat set yang diorang boleh letak background. So basically diorang ada dekat situ tapi diorang tak payah pakai green screen. Diorang just upload gambar bangunan, gambar set, diorang build set sikit-sikit keliling. Lepas tu everything diorang tukar pakai volume je. Okay, sebab kalau kita pakai green screen, diorang kena alih-alih. Volume ni diorang alih, tapi still is a big projector. So dia boleh macam kurangkan lagi, macam kurangkan susah benda tu. So teknologi sangat evolve. Mandalorian sendiri dah pakai volume, like one of the first show dekat Disney Plus yang pakai volume kan. And then kita tengok Book of Boba Fett. And then basically Star Wars are using volume lah, okay. Yang korang tengok Tatooine tu, sikit je dia punya set. Yang lain semua pakai volume. Nampak real kan. It's just a projector. So Miharu tak sabar nak tengok quality volume dekat dalam Thor Love and Thunder, sebab kita dah tengok dekat dalam Mandalorian.
Itu series weh. Kita dah tengok the scale of the movie using volume. So Miharu tak sabar sangat-sangat. Happy 60th anniversary untuk Thor Odinson, the God of Thunder. Thank you so much sebab mewarnai hidup Miharu daripada muda. And then like daripada dia jadi Dr. Donald, lepas tu dia jadi Thor, and then dia jadi Odinson. So sekarang ni kita akan tengok cerita dia dekat dalam Love and Thunder. So happy Love and Thunder guys. Komen kat bawah apakah harapan korang untuk Thor Love and Thunder, dan apa yang korang tak sabar. Korang dah book tiket belum? Kalau belum book tiket lagi, book tiket sekarang, okay? So take care, pergi forever, stay safe. Assalamualaikum, bye bye.